जिला शिक्षा कार्यालय झारसुगुड़ा द्वारा परिचालित शिक्षा संयोग कार्यक्रम समस्त पिला मानकु मोर हार्दिक शुभ स्वागत। शुभ सकाळ पिला माने। आमे आज तुम दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु पुस्तकर कविता चिलिकारे सायंतन दृश्यटी पढ़िबा। तुमे माने पूर्वरु एही कवितार वीडियो मध्ये देखिथिल। पुणी आज आमे सही कविता विषय पढ़िबा। एही कवितार कविंक फोटोचित्र देखिल। हाँ पिला माने, एही फोटोचित्र होउछि कविवर राधानाथ रायंकर। से 1848 मसीह केदारपुर बालेश्वर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता सुंदर नारायण और माता तारिणी देवी ओ तांकर सृष्टि संपद गुड़िक मध्य प्रबंध होछि विवेकी ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध, गल्प इटालीय जुबा, गाथा काव्य 5 गोटी अछि। केदारगौरी, उषा, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी और पार्वती। खंड काव्य अछि। प्रकृति काव्य जो काव्य की चिलिका। असंपूर्ण महाकाव्य महाजात्रा। श्रेष्ठ व्यंग काव्य अछि दरबार काव्य। तापरे आउ काव्य मध्य जो जातिकेशरी, दशरथ वियोग, सावित्री चरित, उर्वशी रही। क्षुद्र कविता मध्य शिवाजींकर उत्साह वाक्य, दुर्योधनंकर रक्त नदी संतरण इत्यादि रही। ताहेले पिला माने तुमे कविवर राधानाथ रायंक विषय जानिल। आमे एबे ही कवितार शीर्षकर अर्थ जानिबा। चिलिका पिला माने तमे देखिथिबो। चिलिका चिलिका होउछि एक ह्रद। चिलिकारी सायंतन, सायंतनर अर्थ होउछि संध्याकालीन। दृश्य, दृश्य अर्थात दृश्य देखा जिबा, सुंदर देखा जिबा, जहाकु अनुपम सौंदर्य कहा जाए। जिमती तार वर्णना करिबा अकल्पनीय। ताहले आमे शीर्षकर अर्थ जानिले। चिलिकारे सायंतन दृश्यर अर्थ हैला चिलिका रे संध्याकालीन मनोरम दृश्यर वर्णना हेछि। ताहले पिला माने आमे एही चिलिकारे सायंतन दृश्य अंशटी कविवर राधानाथ रायंक चिलिका खंडकाव्यरू आनीत। ताहेले पिला माने आमे प्रथमे कवितार सरल आवृत्ति करिबा। प्राची मूल मीन जीवी नाबे, छायाकारी चित्र दिशे ठाबे ठाबे, मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे, निज गृह कथा भाबी एक ध्याने, भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी, आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी। ताहेले पिला माने आमे एही परि भाबरे कविताटीर सरल आवृत्ति करिपारिबा। मु एबे कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ कहूँ। तुमे बही खोल, खाता खोल, कलम धरिकी लेख। प्राची पूर्व दिग, छायाकारी छायाकारी, भालेरी पर्वतर नाम, समुद्र मुहाण नई समुद्र रे पड़िथिबा स्थल, पटिका पाल, मोहल्ला से खूब आनंदरी, कविसूर्य गीतामृत, कविसूर्य बलदेव रथंक रचित अमृत भली मधुर गीत, बलदेव रथंक किशोर चंद्रानंद चंपू ओडिया साहित्य एक कालजयी सृष्टि, मारुत वायु पवन, दिगंगना दिगपालिका देवी, गीततान गीतर ध्वनि,
ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥିତି ଦୁକୁଳ ପାଟଲୁଗା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଚୌପଦୀ। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଜୟ କରିଛି ଯଶୋଦେହେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଆବେଶ ବିହ୍ୱଳ ପୋତପାଳ ନୌକାବାହକ ବା ଚାଳକ ତରଣୀ ନୌକା ବିଚରଣ ବୁଲିବା ମଶାଲ ନିଆହୁଳା ପାପକର୍ତ୍ତେ ପାପରୂପକ ଖାଲରେ ନିବର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କ୍ଷୀରୋଦ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମସୃଣ ଚିକ୍କଣ ଉପଳ ବାଲିଗରଡ଼ା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନିଶିଥିନୀ ରାତି ଲୋକାଳୟ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୁଦ୍ର ନାସି ପର୍ବତ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଯାହା ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଥାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ କୋମଳ ଶୋଭାବନ ସୁନ୍ଦର ସାୟନ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆମେ କବିତାଟିର ପୂର୍ବାଭାଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଏହି କବିତାଟି ଆନିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବେ ସୁବିଦିତ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 1892 ମସିହାରେ ଏହି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଏହି ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି ଯାହାକି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅନିବର୍ଚ୍ଚନୀୟ ଆନନ୍ଦଧାମକୁ ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିରଶାଶ୍ୱତ। ସେ କହିଥିଲେ ଆହା ଏ ଶୋଭାହାର ଆହା ଏ ଶୋଭାର କାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଥିଲେ ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତେ ଅଗୋଚର ପାଶୋରିବ ଦେଖି କହ କେଉଁ ଜନ ଏ ଶୋକ ପାଶୋରା ଅପ୍ସରା ଭୁବନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିଲିକା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚିତ୍ର ପରି ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏହି ଚିଲିକା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ନବଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଚିଲିକା କାବ୍ୟକୁ ଦେଖି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଓ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ରେଲ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ରହ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ତହିଁ ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କୁ କରିଛି ଆତ୍ମହରା। ଏହି କବିତାଟିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଏହି କବିତା ପଢ଼ିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ପ୍ରାଣରେ ଚିଲିକା ସଦା ହାସ୍ୟମୟୀ ଛନ୍ଦମୟୀ ଚଳଚପଳମୟୀ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାୟନ୍ତନ ସବୁ ସମୟରେ ଚିଲିକାର ରୂପମାଧୁରୀ କବିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହରା କରିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ଜାଣିଲେ, କବିତାର ସରଳ ଆବୃତ୍ତି ଜାଣିଲେ, କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ତାର ପୂର୍ବାଭାଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାଳାଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।